السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے کرس گیل اور جناب میاں داد. کیا حال چال ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ آفتاب بھائی، آپ ہمیشہ یو آر آلویز ویری کائنڈ ٹو می اینڈ یہ کس چیز کو آپ نے میرے ساتھ بچا دیا ہے؟ میں نے کرس گیل کو صرف ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا، اتنا زیادہ مطلب کلوز اوبویسلی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو وہ بڑے بیٹسمین ہیں، آپ کو انفارچونیٹ تو ریگارڈ کرنا چاہیے ان کا. سر کرس گیل اتنے کوڑا لینا یار بیہیو کرو. پاجی ریڈی کتنے تھوڑی کیا ہو گیا، بہت بڑے بیٹسمین ہیں. ان کا بڑا آپ نے دیکھا ہوگا جو آئی پی ایل کے اندر اوبویسلی انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہیں دیکھے گلا سن کے آسان لگتا میں سیریس کہہ رہا ہوں. میں میں دیکھیے حکیم صاحب آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ بزرگ بنے، زیادہ چبلے نہ مانے. اس سے ایک سیریس سوال ہاں جی پلیز. یہ بتائیے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت جن حالوں میں ہے ہاں جی آپ اس سے مطمئن ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے نا، ان لوگوں کو گرومنگ کی ضرورت ہے. یہ بالکل اگر آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب میں تھا، عمران تھا، ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے پہلے جو 20-25 اوورز ہیں سنگل لین ڈبل لین سنگل لین ڈبل لین، اب تو 20-20 کھیل رہے ہیں یہ لوگ. اور اس زمانے میں بہت بڑا مشکل ہوتا تھا، چھکے کی قدر ہوا کرتی تھی. کس کی قدر؟ آپ کو کوئی ہیڈنگ پرابلم ہے؟ ہاں جی میں نے آئی ایف بی لگایا ہوا، ذرا اونچی بولا کریں. زیادہ سائنس نہ بڑھو پائن جی نکل میں کتنی اس پر رسپانس کریں نا. میں بتا رہا ہوں کہ چھکا سکسر جو نہیں آپ آتے ایسا کر کے باؤنڈری سے آواز کی دیتی اس سے پہلے یہ پکا کی آواز ہے چھکا پستول نہ مار دے. تو چھکا وہ کیا سبحان اللہ، کیا چھکا تھا جو یار میرے منہ سے بولنے شارجہ کپ جو شارجہ کپ 1986 میں. ایک چھکا انسان کا کیریئر بنا دیتا تھا. اور اب آپ دیکھیں اب کیا حالات ہیں. کیا آپ کیا مسئلہ؟ اب یہ ٹکے کے کھلاڑی چھکے مار کے چھکے کی بات ہی ختم کر دی ہے. آپ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں؟ بہت بڑا بیٹسمین ہے. اچھا چلے آئی ایم سوری. یہ بریڈ پٹ صاحب جس وقت آتے ہیں گراؤنڈ کو، ابھی دل سے مانو اس کا ڈانس دیکھا ہے؟ بریڈ پٹ کیا بیچتا ہے اس کے آگے؟ ایک کرکٹر کے بعد جو ہے پہلے ڈانسر تھی. یہ چکن اینڈ گیگنم ڈانس کرتا ہے، بڑا مشہور. کیڑا جی؟ چکن اینڈ ویجیٹیبل. بہت ڈفرنس آ گیا. دیکھیں ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے ملک اور قوم کی خاطر، یہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ لوگ جو چھکے مارتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ جو چھکے پہ نچن والی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کی پھوپھیوں کے باہر بھلے ڈال دی ہوتی ہیں، یہ صرف ان کو انٹرٹین کرنے کے آپ لیے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. وہ ویسٹ انڈیز کا، اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو کچھ پتا کڑیاں ایدیاں شگرد نے جی کرس گیل دی. اس سے بس آپ خسروں کی طرح ڈانس کروا لیں. یہ حرام اس کو بیٹ پکڑنا بھی آتا ہو، بیٹ کے سپیلنگ بھی اس کو آتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں کوئی گندیاں مولیاں کھان والے مولا آسٹریلیا دے کینگرو. یہ کیا ہے؟ وہ تینوں حیا نہیں؟ تسے میں کنی دیر تو سنی جا رہے بولی جا رہے تم نہیں جا رہے. اب بات سنو، تم کہا کہ کرس گیل ہو. کرس گیل کہنے تینوں لوے مولا. یہ بولی تو لگ رہا ہے کرس گیل بھی راویدہ ہے. اور فرانسیسی زرانے سنا. بات سنو، تم کہاں سے کرس گیل بن کے آ گئے یار؟ میں جی جنگ دا کرس گیل ہی میں کی کرا میں کی ثبوت. میرا خیال تھا تم جمیکا سے آئے ہو. یہ چمرے تو آیا جی جنگ کیا ہے؟ جنگ کا ہاں جنگ کوئی جمیکا تو گھر جنگ بات دے اللہ دی رحمت نال. تینوں کھیڈن دے پیسے دیں کہ کوڑا ہی ملتا. کرس گیل اینا بھی نہیں سڑیا، وہ تیرا تے بیڑا ہی گرک ہوا ہے. یہ ٹوکری نہیں بناؤ دے انہاں بنایا کرس گیل. 5 کلو جان پورا دئیے نا تے ہو جا کرس گیل دے. کرس گیل 4 پیالیاں دو گٹر بھی کھول جاندہ اور پہلے آگے جھاڑو لہرا رہا ہوں. واہ بھائی واہ، ضلالت دی حد ہو گئی جی میری. تینوں کنے کیا سی ایتھے آ ماما؟ اپنا بھائی کرس گیل جی اب ہر کھوتا ریڑی تیری. یہ کیا پیچھے یہ کیا سپر مین بن کے بیٹھے ہوئے؟ مطلب اس کی میرا سٹائل ہے. اس کا سٹائل ہے. یہ سٹائل ہے بھائی. اتنا حسین لگتا ہے جب وہ چھکے مارتا ہے ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈانس کرتا ہے. حسینہ گل یہ نہیں، تم نہیں، تم تو ایک فضول ڈمی میوزیم سے آئے، بےہودہ سے کرس گیل ہو. میں اصلی کی بات کر رہا ہوں. کپڑا بلانے پیچھے کیوں بنے ہیں؟ میں تو بڑا شرمندہ ہو گیا ہوں. میرا اتنا زبردست امپریشن تھا نا، کرس گیل میرا موسٹ فیوریٹ بیٹسمین آف آل ٹائم. میں سمجھتا ہوں اس نے ویوین ریچرڈز کی یاد بھلا دی ہے. اتنا شاندار بیٹسمین. سر نے پیچھے کپڑا بلا کیوں بنے؟ اور اس کا کیا کیا ہے، اس کی جگہ دیکھیں کیا بھیج دیا ہے. یہ ڈمی میوزیم کو بند ہونا چاہیے. اس کو من کروائیں آپ، میرے خلاف ایکشن کیوں کرنے پائیں؟ سر بند کروان تو پہلے نا کرس گیل کو لٹا کے مروا.
कपड़ा इन्हें पीछे क्यों बने हैं? ਇਹ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਐਡਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ। मुंह खोलता है बीच में से 600 तला की तो आवाजें आ रही हैं। इसकी टोलकी फटी हुई है कि देखो तो समझो तो मैच का वक्त आंदा क्रिस गेल विच निमको भी भेजदा सी। कपड़ा पता नहीं क्यों बने, ਇਹਦੀ ਕਿੱਟ ਪਾਟੀ। अच्छा जी वेस्ट इंडीज च शर्त ला के काला जमदा जी, इसका क्या मतलब? देखने हैं कि तेरा मुंडा बहुता काला कि मेरा। असली क्रिस गेल बहुत हैंडसम आदमी है। ओ बहुत handsome है। सारे दूरों वेख्या लगदा ਲਓ ਜੀ ਮਿਸ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ? ਅਮਾਨਾ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਬਾਦ ਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ। पहला कौन सा? अच्छा आप बताइए सर, इंडियन मीडिया जो इस कदर फेरोशस है जी, उसने क्रिस गेल जैसे प्लेयर को भी माफ नहीं किया, हाँ जी। आप क्या मशवरा देंगे? देखिए इसको रिजाइन कर देना चाहिए, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको जो है ना खुदकुशी कर देनी चाहिए, इसकी जिंदगी का फायदा ही कोई नहीं है। जी मेरा क्रिस गेल से ये क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज को कुछ अर्सा पहले तक काली आंधी के नाम से ताबीर किया जाता था, लेकिन अब वो उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो आपको क्या लगता है कि अब कब तक अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर हाँ सकते जी, हैं? सीधी सी बात है, खोया हुआ मकाम कब हासिल करेंगे? अब तो आप मार मार के छक्के आपने सत्यानाश कर दिया है, क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप फिक्र ना करें, फिर वही मकाम हासिल करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ T20 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? इसलिए कि तुम नकली क्रिस गेल बन के आए हो। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ। तुम्हारे सामने हो रही है जो उनके साथ हो रही है। इसने उस दिन आईपीएल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ जी ਇਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਸ਼ਾਪਰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। यार प्लीज, इसे तस्वीरें उतरवाने का बहुत शौक है, इस कदर कैमरे का शौकीन है। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਅੱਛਾ ਟੋਸਟਰ ਨਾਲ ਲੱਥਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਕੋ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So Dinos Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख्वातीनो हज़रात, ज़ुबानो बयान में आज एक लफ्ज है पलसेटे। ਹਾਂ 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 ਹੈਲੋ मुहावरा है पलसेटे मारना। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਲਸੇਟੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਸਹੀ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, वैसे यार- वो ठीक कह रहा है। गधे जमीन पर जिस तरह लेटते हैं ना, ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਖੋਤਿਆਂ ਕੋ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और इसको उर्दू में कह सकते हैं पैंतरे बदलना। पैंतरा कौन बदलता है? लड़ाई में सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला पैंतरा बदलता है। हाँ, ये और जेदा आपस में। अच्छा जी, ये पलसेटे मारना दरअसल अंग्रेजी का लफ्ज है। ਅੱਛਾ ਜੀ। अंग्रेजी लफ्ज है पलसेट, ਪਲਸੇਟ। PULSATE, पलसेटिंग। पल्सेटिंग, ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना। जैसे ईसीजी में कभी देखा पल्स, हाँ वो जी। कैसे कर रही होती है? वो पल्सेट कर रही होती है। नब्ज जिस तरह चल रही होती है, वक्फे के साथ, एक रिदम के साथ। रिदम के साथ तो जेदा भी पलसेटे मारता था। बस हमें हल्का जब म्यूजिक लगना चाहिए। पहले तो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो इसमें पलसेटे किधर गए? पलसेटे ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਸੇ ਬਰੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ म्यूजिक जरा वॉल्यूम ਤੇ खोलो जरा। ये क्या है? ये क्या शुरू कर दिया? ਇਹ ਪਲਸੇਟੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਪ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਪਲਸੇਟੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ।
ਪਲਸੇਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ। जब उसने 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 कहा, हमने नहीं कहा। अच्छा, ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी पलसेटना। भाई तुम क्यों पलसेट रहे हो? सर ये मलम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मरहम होता है, ये मलम जब्बा भी है ना जी, मालम जब्बा। मालम जब्बा। सर ये मालम जब्बा भी होता है। स्वात का इंतहाई खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट है, हाँ हाँ, जहां पे पाकिस्तान का सबसे पुराना स्कीइंग रिजॉर्ट। सर स्वाद का पानी बड़ा ठंडा होता है। तू शिकंजवी बनानी है पागल, ये पहाड़ी इलाके हैं, बर्फ का पानी होता है। ये कोई अब सवाल है? स्वाद का पानी बड़ा ठंडा, स्वाद का पानी और गर्म होगा? सर तुम कह दो नहीं, मैं चुप हो जाना। नहीं तो वो कितने गई गल जी पलसेटे वाली। वैसे चौधरी साहब ये एक दफा मालम जबा पहुंच गए थे। अच्छा, हाँ, जहाँ कनाडा रहे थे। कनाडा जाते जाते अच्छा, वो गलत फ्लाइट पे बैठ गए। चौधरी साहब जहाज च बैठे, सब तो आखिरी सीट मिली तो कहते कोई गल नहीं, मैं इधरों अपना चलाਉਂਦਾ जाना। फ्लैट मानचेस्टर ले गए जनाब। किस तरफ से? पिछली तरफ से। बकवास कर रहा है ये चवल, पीछे से नजर कहाँ आता है? चौधरी साहब ने अपनी मोरी कढ़ा रही से पिछले। चौधरी साहब को सफोकेशन प्रॉब्लम भी होता है। मानचेस्टर तो बर्फ लैंड चले। मानचेस्टर पहुंच गए, फिर जहाज लथे ना, वो देख के ग्लेशियर च वजा, जहाज स्लो हो जाता, सज्जे खब्बे पहाड़ देखण लग पे। क्यों? वजन वास्ते जहाज स्लो हो जाए। अखीर आ पहाड़ी ते छाल मारती, जहाज निकल गए। चौधरी साहब उधर भी देखिए, मैं आपकी मंगेतर देखिए। आप आज चौधरी साहब से पिटेंगे। चौधरी साहब इंज ही हो गए जी स्कूटर लॉग ने। फिर एक पंजाबी लफ्ज है वक्खी। वक्खी, हाँ वक्खी वक्खी च घसुन। जिवें ओही वक्खी च घसुन मारना, ओही वक्खी। वक्खी पहलू को कहते हैं। आपका पहलू जो है, ये हर पंजाबी दुआबे की जुबान हो, ईस्ट पंजाब की हो, सराइकी हो, वक्खी वक्खी ही है। हाँ हाँ, ये वक्की कमर को भी कहते हैं ना? हाँ जी। इन्हें तेरी मीरा रोल रोल के मार दी। नाराज हो गए हो भाई जी? सुन हो गया। वैसे कमर को ही कहते हैं ना? हाँ जी, यकीन करो। अच्छा, ये वक्खी दरअसल उर्दू लफ्ज का बिगाड़ है। उर्दू में लफ्ज है बक्खी। बक्खी। बक्खी पहलू को कहते हैं। ते ओ गल फिर किवें होगी जी एक दूए दे बक्खी पाए गए? वो देखो, ये एग्जैक्टली वही चीज है। बक्खी, एक दूसरे के बक्खी पड़ जाना, पहलू से ही पकड़ते हैं ना। हाँ जी करके। हाँ, तो कहीं ये ते जाहल होंदे, मैं तेरी वक्खी पाड़ देनी। बक्खी बक्खी और बक्खी, बक्खी पड़ जाना, पंजाबी बक्खी पै जाना, ये उसी से है। और फरंगे आसफिया में आप देखें, दीगर अच्छे लुगत जितने हैं उनमें देखें वक्खी उर्दू से आया है और लफ्ज है बक्खी। बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो वाओ की जगह बे और बे की जगह वाओ लगे। वो भी ध्यान है कि तू तो वक्खियों ही बोलना है। हाँ, ये भी एक मुहावरा है कि जो कुपा तल्ख बात करे उसे कहते हैं वक्खी से बोला ही। यानी कि आप हमेशा वक्खी से बोलते हैं, यानी कि तलखी तलखी की भी जो आखिरी बोले अब बोले बोले। अच्छा जी, एक बात है, ये लफ्ज नहीं है जिसका जुबानो बयान से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दिलचस्पी थी इसमें। और चूंकि हमें बहुत ज्यादा लोग बार बार ये पूछते हैं कि हमने सुना बहुत है लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आती क्या, और मुझे बड़ी हैरत है कि इसमें इतनी समझने वाली बात थी क्या। वो कहते हैं कि जमानत जब्त होना, हम अक्सर सुनते हैं इलेक्शंस में, इसका क्या मतलब है? अब जमानत जब्त होना एक सीधी सीधी सी बात है कि जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जाते हैं ना, तो बहुत से नॉन सीरियस लोग भी आ जाया करते थे। और ये बात आज की नहीं, कई दहाइयां पहले से ये सिलसिला राइज है, बल्कि बाज यूरोपीय ममालिक में तो इससे भी पुरानी बात है, ये पुरानी रिवायत है कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो संजीदगी से आओ। ये नहीं ना कि जी ऐसे मेरा दिल चाहा मैंने भी इलेक्शन लड़ लिया। आपका जब नाम बैलेट पेपर पे, आपका निशान, नाम, तफसील, फहरिस्तों में नाम जब ये आता है ना, तो उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसलिए नॉन सीरियस आदमी के लिए ये सलाह आम नहीं थी। इसकी फीस 2000 रुपया प्रोविंशियल असेंबली,
اور 4,000 روپیہ نیشنل اسمبلی کے لیے. یہ بہت ہی قلیل ہے, بہت کم ہے, لیکن یہ بہت پرانی, جس وقت یہ فیس رائج کی گئی تھی اس وقت یہ فیس ٹھیک ٹھاک سمجھی جاتی تھی. الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے گزارش کر رکھی ہے کہ اس کو آپ زیادہ کر دیں, 20 سے 25 کر دیں, 40 کر دیں, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. فیس وہی چل رہی ہے. اور ضمانت ضبط ہونے کا مطلب ہے کہ ایک خاص حد تک ووٹس اگر آپ نے نہ لیے تو جو آپ نے زر ضمانت جمع کروایا ہے وہ کینسل ہو جائے گا. جس طرح بڑے بڑے ٹینڈرز میں ٹینڈرز کھلتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک زر ضمانت دیتے ہیں, اس کا ایک حصہ سیکیورٹی کا وہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو واپس وہ ریفنڈیبل نہیں ہوتا. تو یہ ریفنڈیبل نہیں ہوتی اگر آپ کی ضمانت ضبط ہو جائے, لیکن اگر آپ جیت جائیں تو آبویسلی پھر ریفنڈیبل ہوتی. جس طرح یہ میرا کی والدہ محترمہ کی ضمانت ضبط ہو گئی. ہاں, ان کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. آف کورس. بڑے شرم کی بات ہے, افسردہ ہونے کی بات ہے, آف کورس کہنے کی نہیں. اچھا آپ یہ جو ضمانت ضبط ہو جاتی ہے, ہاں جی, جو پیسے جمع کراتے ہیں وہ پھر واپس نہیں ملتے, تو کچھ تعلقہ لڑا کے ہمیں 2,000 تے واپس کرواؤ. اتنا برا حال ہے. امی جی الیکشن تے کھڑے ہوئے سن؟ نہیں, گرم حمام تے کھلوتے ہیں, تو نیر نہ لبن گئے. اور آپ کا کیا حال ہے؟ او دا پیچھا چھڑ دے پیڑیے, ادھر رجوع کر. تو بمار ہے, حبشی دیے بہت کرے. انہوں ادھر ہی لگی رہن دو حکیم صاحب, انہوں نے 1.5 کلو شہد پیتا ہے, تسی زیادہ سیرپ پیتا ہوئے. ایک مجھے لفٹ والے کی سمجھ نہیں آتی. یہ لفٹ نہیں ہے, کرین ہے. یہ جو ابھی ہے کرین, یہ جھوٹے ہی لے ہی جا رہے ہیں. وہ دیکھیں اب اوپر چلا گیا, وہ تو جالے بھی لا دیں. اچھا جی, اس کے بعد ایک لفظ ہے. بھائی جی چھڈو انہاں لفظاں نو. پچھلی باری تسی ایک شعر سنایا سی, بڑی چس آئی سی. تو یہ اس طرح داد نہیں دیتے شعر کی, بڑی چاہ کڑائی گوشت ہے جو کھاتے رہے. سارے پینڈوਆਂ دی داد ہیں جی, شکر کرو نال وٹا نہیں ماریا. پچھلی دفعہ آپ نے شعر سنایا تھا, بڑا مزہ آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس دفعہ شعر نہیں ہے, اگلا لفظ ہے. شعر سنا دیں جی, چلو سر جی ایک مرن والے دی خواہش پوری کر دیں. اچھا شعر سناتا ہوں میں تمہیں. اچھا مجھے یاد آتا ہے تو میں سنا دوں گا نا. یاد ہے تھانوں کیڑا بالا بچا. تسی شعر سنانا کہ بابر شعر. اچھا جی, شعر سنیں ظفر اقبال صاحب کا. واہ. وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا, تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا, اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے. مار کہتے ہیں جی. دنوں رات تم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ.